Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Lucia Inaya, and now I will explain about verb. Definition of verb. Verb is a word that indicates the meaning of activity and condition or circumstances. The meaning contained in the verb can be illustrated in the words below. Example: I forgot to tell you that Mr. Morris will depart in the morning tomorrow. Types and example of verbs. Number 1 is dynamic verbs. Dynamic verb is a verb that show activity, so it's called action verb. The example is run, walk, sing, read, type, ring, climb, jump, swim, eat, drink, drive, fly, and the others. Number 2, stative verb. Stative verb is a verb that expresses the condition or circumstances. Hence, it's also known as the state verb. The example: love, hate, like, dislike, have, own, and the others. Berdasarkan perubahan bentuknya, verb dibagi menjadi dua, yaitu regular verb, beraturan, and irregular verb, tidak beraturan. Regular verb. Regular verb yaitu verb yang memiliki perubahan untuk beraturan dalam verb 2 and verb 3. Dilakukan dengan menambahkan ed and ed. Dan contohnya ialah cook, cooked, cooked. Watch, watch, watch. Try, tried, tried. Irregular verb atau tidak beraturan. Irregular verb yaitu verb yang perubahan bentuknya tidak beraturan pada verb 2 and verb 3, serta perlu melihat kamus untuk mengetahuinya. Contohnya, read verb 1, sedangkan verb 2 dan verb 3-nya tetap sama, yaitu read. Verb 1 put, sedangkan verb 2 dan verb 3-nya tetap sama, yaitu put. Dapat dilihat dari take, verb 1 take, sedangkan verb 2-nya took, and verb 3 taken. Itu memberikan contoh bahwa perubahan bentuknya itu tidak beraturan pada verb 2 and verb 3-nya. Transitive verbs atau kata kerja transitif. Transitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu monotransitive dan ditransitive verb. Pola: subject, transitive verb, object. The example is she bought a book. The pop singer canceled the concert. The transitive verbs atau berobjek ganda. Pola: subject, transitive verb, indirect object atau objek tak langsung, and direct object atau objek langsung. Atau subject, transitive verb, direct object, to or for, indirect object. The example: he lent me a car. She explained the problem to me. Janet bought a shirt for her husband. Intransitive verb atau kata kerja intransif. Intransitive verb adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kata kerja jenis ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu complete prediction and incomplete prediction. Complete prediction terjadi ketika susunan subjek dan verb sudah dapat dipahami maknanya secara jelas dan menyeluruh. Pola: subject, intransitive verb, and adverb. Adverb di sini bersifat optional. Contohnya, I run fast. I sebagai subjek,
run sebagai intransitive verb, and fast sebagai adverb. The baby cries every night. The baby sebagai subjek, cries sebagai intransitive verb, and every night sebagai adverb. Incomplete prediction. Incomplete prediction terjadi manakala terdapat susunan subject and verb tetapi maknanya belum dapat dipahami secara jelas dan menyeluruh. Verb intransitive ini masih memerlukan complement atau pelengkap. Pola subject, linking verb atau kata kerja penghubung plus subjective complement sebagai pelengkap subjek. Linking verb be biasanya dapat diikuti oleh subjective complements berupa noun, adjective, and adverb. Sementara linking verb selain be umumnya diikuti oleh adjective saja. Contoh linking verb be. He is handsome. He sebagai subjek, is sebagai linking verb, handsome sebagai subjective complement. Sedangkan untuk selain be, contohnya the milk tastes sour. The milk sebagai subjek, taste sebagai linking verb, and sour sebagai subjective complement. That concludes my lesson on the verbs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.